18 जानेवारी 2026 महाराष्ट्र सोयाबीन बाजारभाव 4,500 ते 5,000 प्रति क्विंटल। तर नांदेड आहे 4,000 ते 5,300 प्रति क्विंटल। लातूर 3,161 ते 5,181 प्रति क्विंटल। सोलापूर 3,700 ते 4,450 प्रति क्विंटल। तुळजापूर 4,132 ते 5,467 प्रति क्विंटल। गंगाखेड लगभग 4,500 प्रति क्विंटल। हिंगोली न्यूनतम 4,800, अधिकतम 5,300, औसत 5,050। लासलगाव निफाड औसत 5,240, अधिकतम 5,272। करंज औसत 5,020, अधिकतम 5,175। जळगाव लगभग 4,940। हिंगणघाट न्यूनतम 3,200, अधिकतम 4,000। लातूर अधिकतम 5,181 ते औसत 4,534। सोलापूर 4,905 ते 5,290 प्रति क्विंटल। राहाता 5,100 ते 5,160। गंगाखेड 4,500। अकोला 4,350 ते 4,850 प्रति क्विंटल। हिंगोली 4,150 ते 4,600 प्रति क्विंटल। जालना 4,200 ते 4,700 प्रति क्विंटल। नागपूर 4,400 ते 4,900 प्रति क्विंटल। तर आजचे सोयाबीन बाजारभाव आहे